Shukra handani ndo tekeleza za shukra za hatu sonimwe centre media ikao Mwenyezi Mungu hamjaliani kamtuza za jitihadi ya usana mjuzo wa Komor rwalo ndani rwalo bonze harmezi jilio harmeti hatu ulawana na zila dhamirika o muwahe daula ahanti zenti husu emergence ne karibu bwa emergence bungwa hibenza ngabole fufuku la diplomasi ne diplomasi yinu domaine réservé ya chef de l'état banu la iswahe daula wedo ne jukumu ya diplomasi ya hensi abongo haini rifanyao banu zinu amri za hahe ne zedwamiri za hahe na udungia zenungu omkonti wa dunia yo mungu ni ma eze juhudinku za rais wa daula ikawo haini namna yonti haini maha yoshinda hende harmu mkonti nlambao assemblée générale ya Nations Unies ikawo yokaya ikawaida au mois de septembre unumaha gejo kantira ngule 22 septembre hunda le 29 septembre kamga benzi abongo era iswahe daula hataha harinika hari amrisha rione namna ya upanga libunjilio linu malgré ze problème za unono zilio za husinu covid-19 shari ke wandu wa orenga funvu hamsinaji harmade bunjilio linu au kayanga lujoka uhadisi nukto muhimu ese nukto mshinzi lujoka unjili ya dunia harma assemblée générale linu daula mrwadiano wahezenti kamili wandu watie shiuno inurambao multilateralisme wandu watie shiuno o mtsanganyiho no mdungano no mrwadiano harmo wana no wade unu wajiri ikao wanungu waonao ukaya kabatsinsi hayoche ijo shida waneno wade unu eshta wade unu ngoremao zetizo nzipia kama abongwe hari lazimisha rendele na utanziani mtayarisho wa hile bunjilio linu yabole bunjilio linu ngaljuka marina zamba le 22 au 29 septembre rais wa daula gujorongoa au kaya ngaljuka u kanti harma visio conference eze discours zahe zi sazipangwa neze service zahe zo presidence amshirikiano neze service za affaires étrangères zipangwa gujurenga funvu ya rongoe rifanye pre-enregistrement endebewa ije tekelezi harma ile assemblée générale joka hendelea donc rais wa daula ngujurongoa harme débat général akaboka débat général ngujurongoa tena haruma mahadisi rambe débat joka ukayandaru usuha dani de anniversaire ya he inuambao ukaya platform de Beijing yonde kauja hensi omshinzi wa usawa wa mdumme na mdumshe Afrika ilo tora mungu ikao president yule mbabanu ngalinga nao ne mahutaji yo ne zehamu zilono wa Komoro harmaze violence rezona wanu wenu siku ziromwa wana donc rais wa daula ngujuka urenga funvu tena harma e debayo ngujuka urenga funvu tena harma e debaya husino ambao biodiversité eze habari za uhifadhi ulanga hiyo tena haisa préparer discours ngujurenga funvu hariabo ngujurenga funvu tena harma ni ambao élimination des armes nucléaires abongwe hawa dunia namna iliyo wanduko na kujua upashia wende shama na mwabiani huno affaires étrangères no présidence ne ambassade ya tu New York ri panga zenongo ilirke hamanga siabo rirongoer ke funvu harmaze de huno affaires étrangères ensensumfuka reza ezede bazino ngaljoka uduka vanu masihu au kaya ezelera za huno na Marekani tisawa wakati zede bazuka wandisa Marekani 10h yabonga 6h huno yabonga s'obliger baki huno hata 5h du matin rudunge ze débat live ilir sanerifanye eze rapport za lazimu riintervenir endele ngwajalia serikali wa sedi ya affaires étrangères ngasina salle de conférence équipée ilonaze elements za visioconferencio ngajorenga zihadha rizonti ilirke yabo dudunge debayo vejuza president namna debay ndeleao vayirambie namna rjufanya alafu bahi afanyeze intervention wakati wa lazima banle swala la maora madeli wahambali ni swala ikauli kubaliwa ni Nations Unies ilona resolution mahsus ya Nations Unies abongo yo wajibu raisi haini mahayo zifanya bujo itekeleza yaonese yula attachement ya hatu harme integrité territoriale na ukama ore niyo Komoro shayo sidojuka ujana ore sidotso kanroda harme Nations Unies wazamba izoni mwahazo hamba ijuka ujana ore ndize taratibu za mahadisi ikawa hesabu lwanziani nda sina mfaransa ikaudu kadamizo maore iliwandu waone namna hundanzia ya maslaha ndo abirane maore wije mahadisi atilwanziani ngada hambabi ngabo wakati kunga wajauzi zingiri iyo normal sha ze juhudi amwamini kara iswahe daula ngujuzi wanilia yabo banda ez interventions za rais wa daula joka kufanya par visioconference shawa jao joka ukana mahadisi par visioconference daina mara isi wananya waambezeno ngo za politiki ya juu na mongoni mwizo dazinu za maore bani assemblée générale Nations Unies nuhe na thème
na ordre du jour presi zijazitilwa banu yambilwa netem emergency riunjili ya dunia harme conference ya Paris ya Décembre 2019 abaha yabaki do udungia wahansiwa hindwa bau comité de suivi ikao ya hesepadio irenge wananyasi na matajiri wakubaluja warisaidie warenge mahutajio ya hao neze anonso za hao abahaze nogezunga zidungi yao yabo yabaki dokaya rieshelezizane rifanyeze projet vanu hamandina mnamuonao au maona hazetuzila ulahuja wafanyia mionano minjia kidaula ngabwe seminaire gouvernemental ngabwe plan de développement intérimaire yafanyishiha ngabwe ze programme sectoriel et ze projet izo zabaki de technique ya ukasi ici lone dhamana he technique à travers l'administration repréparer ze projet izo ili risahilishe la mahadisi la sina wala wajeni wajitekeleza kama wajoja nemba hino na mungamine kwa upande huo wizara ya ekonomi waisa wajau wa Tanzania ngona ze contact hunu ngasina ze contact hunu ministère des affaires étrangères ngarenda umbio riwitnike mvu inoramba u diplomatie économique ili haini mjeni ujokanzaje banu ushangu juu asaidie izora hamba harme plan Comore emergent ya jane funvu la mali harma Tanzania harma ila Comore emergent e message yamu isoloka banu ngasi harma ulemengu tsomangu ulemengu leo urema ni mashakili minji ngarona wade unu hena mnaulio haya dunia ngio harma migongano ya fikra zinji ngaronao ya ukayanga bo ntsika o kwa tsutsaha waandua saidiane harma inu rambao multilateralisme yode manake Nations Unies leo waonoka ngebidio haini wandu wafanyao shandu wajue kama nu shindu izima leno mwa mondialisation shindu izima o wandu wa onesa kanga wajo jitosha izondabo fatsuze mnansi mtiti hamadasi abongwe ngalazumurka ne mwendo wa kivamana rione namna ya ukaya ezijirio manti fulani jokirizi jiribano runde namna ya usaidiana rishia juzi ya ukaya wasihi maji harmanti za Afrika wananyasi Afrika de l'Ouest zaranga nyamali inji za wanadamu inji abongo lazimu tekeleze mionotanga hatu rone namna ya wasaidia abongo ngohamadi zo lazimu rambu yekala lazimu rikane mibirano na mrwaliano la sinazensi wananya ili wao wajojua warihibilie warirwalie msaada hukariono kaya ile kafalino la covid rihundu misaada minji kalizo karishindi hasiche rikingia eze problem za covid inu shangu hajalia rangu la Chine uja Egypt uja Korea uja Japan uja Indi wando pia wajana misaada banu warisaidia mwajalia rihundu eza lazimu ngena zina organisation international kausaidia amando mezendelea abongo ngela lazimu riramwe kabanu enti rifunga tsana na tiza saya haini rambao unardololea hizo haini rifanya unardololea hizo ndo atifikiri kabanu ngeharme mnabo huwa komoroi gujojo amba hizo yanzao yafanye hizo yanzao yadiwa ze kabanu dunia ndo funga tsana na ndongozi na uenda mbio wandodo hishimwe sheo ne sharafa shahi haukaze ndongozi rongolo aho haramaze eze habari za eze rezo sociaux zino ziso ufikiri ya ukabanu zinongozi ila ngaziangaliwa uharme dunia ngazishiliwa uharme dunia ndo heda pointi ya sharafa hairende tihindu ngiyabo ngosaidio ila nti ngiyabo ngolekezo kango ngofanyo uje hunde faida hindi haukaheni namna yonti zembiyo wo wenda ubomru wa siasa ilima uduje hunde yezi urumishie tsino eketi huyangamiza ngojoka huirumishiaje abongo hizo pia nyasuya ya ukaya na dololea ukamanu ngarfanyo hazi pia henti ya hatu nenti ya hatu kena ujo upwanga wabatina umshirikiano no mdungano nezensi za saya na mdungano na ntiza saya nganzo sisi rijishi murijini kesheo ekakarja fanya hizo karjo pula sheo karnao ni kwema sahihi lazima arme dunia marhaba